Hello students, today we are going to discuss a very interesting topic, that is your uniform circular motion. আজি আমি study কৰিব লাগিব uniform circular motion or বিষয়ে. Now first I will want to give you the definition about uniform circular motion. If a particle or if an object moves in a circular path or in a circle with a constant speed, then the motion is said to be uniform circular motion. যদি মই assume কৰো এটা particle বা এটা body এই circleটোত move কৰি আছে. A particle is rotating in this circle. O is the center of the circle and suppose R is the radius of the circle. This particle is moving in the anti-clockwise direction. Yet particle to anti-clockwise direction move kori ase. At position A, ami yat tinta position consider korisu A, B and C. At position A, velocity is suppose v1. At position B, velocity of the particle is suppose v2. And at position C, velocity is suppose v3. It is I assume suppose v1 equals suppose 10 meter per second. v2 equals 10 meter per second. v3 equals 10 meter per second. Here I will 10 meter per second. 10 meter per second, it is the magnitude of v1. And it is the magnitude of velocity v1. As you know that magnitude of velocity represents speed. Velocity magnitude to a key represent correct, speed represent correct. Gotike ami kobo parim ki je a position of particle tour ba object tour speed kiman asile 10 meter per second asile. 10 meter per second. It is the speed. Etia ami v1 whole velocity at the position A or v1 or magnitude whole 10. Etia ami v1 or direction to me find koribo lage. Direction of v1. As you know that if a particle travels in a circular path, jodi eta particle circular path travel kore ba curve path jodi travel kore, suppose a particle is moving from A to B. Suppose at the point P, velocity is v. It a P position of particle tour velocity moi dhorisu v. V whole instantaneous velocity. It a velocity direction to yat kenake find korim P position of. So velocity direction find koribo karone ami yat edal ki koribo lagibo tangent draw koribo lagibo. That tangent will give you direction of velocity at the point P. ঠিক তেনেকে ইয়াত তোমালোকে দেখিছা যে এই পজিশনত velocity মই ধৰিছো v1. যে v1 or direction উলিয়াব কাৰণে আমি ইয়াত কি কৰিম এটা tangent draw কৰিম. So this tangent will give you direction of velocity v1 at the point A. It is B position at the point B. v2 আমি লিখিছো ইয়াত 10 meter per second. It means B position of particle tour velocity magnitude 10 meter per second. বা B position of speed কিমান হৈ আছিল 10 meter per second দি আছিল এ যিমান আছিল b speed তো আমি এটাই পাইছো বা velocity magnitude তো আমি সেম পাইছো এটা v2 direction আমি কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিম v2 direction উলিয়াব কাৰণে আমি again you draw a tangent at the point B. So this tangent will give you direction of velocity at the point B. Similarly, if you consider a point C or a position C position of ami velocity loisu kiman 10 meter per second. It means magnitude is 10 meter per second or speed is 10 meter per second. Next you find direction of velocity v3. You draw a tangent at the point C. So this tangent will give you direction of v3. So ami dekhilu ki je এই তিনটা position A B C এই তিনটা position of velocity magnitude বা speed কি আছে constant আছে. Speed of the particle or the object remains constant. Kintu
direction velocity direction কি হৈ আছে change হৈ আছে direction of velocity changes continuously so such type of circular motion is known as uniform circular motion তো এনেকুৱা circular motion আমি কওঁ uniform circular motion ঠিক আছে now I am going to discuss some of the important terms related to uniform circular motion এতিয়া মই কিছুমান circular motion of যিবিলাক terms use হয় সেই terms বিলাক মই কিছুমান ডিসকাস কৰিম the first term to হল ইয়াত angular displacement so angular displacement means it is the angle swept out by radius vector in the given time interval so angular displacement of a particle may be defined as the angle swept out by its radius vector in the given time interval. তোমালোকে ইয়াত চাবা এটা পার্টিকুলে বা এটা অবজেক্টে ধৰা এই সার্কেলটো মুভ কৰি আছে particle is moving in this circle initially the particle was at position p naught initially particle to asile p naught এই পজিশনটো asile p naught positionত at time t1 particle was at position a t1 time of particle to ahi gol a position of and its angular position at a is theta 1 আমি angular position to ধৰিছো theta 1 বুলি এই থাকোতে আৰু t2 time at time t2 the particle reaches the position b and when the particle is at b its angular position is theta 2 এতিয়া মই কৈছিলো যে angle swept out by radius vector in the given time interval is called angular displacement তো ইয়াত radius vector নো কোনডাল হয় এতিয়া আমি এই ভেক্টৰ ডাল ধৰাটো তোমাৰ সেন্টাৰ অফ দা সার্কেল এটা মই ইয়াৰ ডাল ভেক্টৰ যেনিবা ড্ৰ কৰিলো এই ভেক্টৰ ডাল এডাল OA তো OA টোক মই ক'ব পাৰো ৰেডিয়াস ভেক্টৰ কাৰণ আমি ৰেডিয়াস ভেক্টৰৰ যদি ম্যাগনিটিউডটো কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব r লিখিব লাগিব তাৰমানে আমি কি পাম এই সার্কেলটোৰ ৰেডিয়াসটো পাম সেই কাৰণে OA বা তোমালোকে OP নো ধৰিব পাৰা তো OA এই ভেক্টৰ ডালক আমি ক'ব পাৰিম ৰেডিয়াস ভেক্টৰ ঠিক আছে এটা কথাটো হল কি যে ইনিশিয়ালি পার্টিকলটো ধৰা p নট আছিল তেতিয়া তোমাৰ ৰেডিয়াস ভেক্টৰ হল এটা OP নট এটা পার্টিকলটো p নটৰ পৰা ধৰা a পজিশনলৈ আহিলে তেতিয়া আমি ৰেডিয়াস ভেক্টৰ ডাল ধৰা এটা ৰেডিয়াস ভেক্টৰ আছিল ৰেডিয়াস ভেক্টৰ ডাল গুছি আহিব এনেকে ৰেডিয়াস ভেক্টৰটো মুভ কৰিব এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনত ইয়ালে গুছি আহিব a লৈ তেতিয়া ৰেডিয়াস ভেক্টৰ ডালে সেন্টাৰত কিমান এংগল ক্ৰিয়েট কৰিলে থিটা 1 তে যদি পার্টিকলটো p নটৰ পৰা b লৈ আহে if the particle moves from p not to b তেতিয়া আমি এই ৰেডিয়াস ভেক্টৰ ডালে কিমান এংগল সুৱেপ্ট কৰিব সেন্টাৰত এটো হ'ব থিটা 2 হয় না যদি মই এজিউম কৰি লওঁ suppose the particle moves from a to b যদি পার্টিকলটো a ৰ পৰা b লৈ মুভ কৰে তেতিয়া হলে this radius vector swept an angle of del theta a angle to sweep koribo hane this radius vector swept an angle of del theta in the time interval t2 minus t1 ta mane a pora b loi jaute time kiman lobo t2 minus t1 kodike t2 minus t1 etu time interval of radius vector dale angle swept koribo kiman del theta so this del theta a angle to ke ami ki boli kobo parim angular displacement বুলি ক'ব পাৰি so del theta is the angular displacement এতিয়া আমি ইয়াত এজিউম কৰিছো যে if the particle travels from a to b then linear distance is del s to হৈ গল linear distance আৰু ইয়াত আমি angular displacement কিমান পাইছো del theta পাইছো তেতিয়া হলে as you know that angle can be written as arc by radius আমি লিখিব পাৰো arc by
radius. তেতিয়া হলে in this case your angle is del theta in the time interval t2 minus t1. So del theta will be arc by radius. Arc কিমান লিখিম আমি del s লিখিম. AB is the arc. AB মানে আমি লিখিব পাৰিম del s. So it will be del s by r. So angular displacement, its unit is, as you know that it is radian. So radian is the unit of angular displacement. Next, I will discuss the next term, that is your angular velocity. So my next topic is angular velocity. Angular velocity. Angular velocity means it is the angular displacement per unit time. So angular displacement per unit time is called angular velocity. এটা এই ফিগাৰটো চাবা, ইয়াত আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো যে পাৰ্টিকল, suppose the particle is traveling from A to B, A পৰা ধৰা B লৈ ট্ৰেভেল কৰিলে. So if the particle travels from A to B, angular displacement, আমি angular displacement পাইছিলো কিমান? Angular displacement is del theta. A angle to hold del theta. It is the angle swept out by the radius factor. Right now, because del theta to hold angular displacement. And the time interval, kiman time interval ami paisilo etu. Time interval is A position or time asile t1, B position asile t2. So time interval will be t2 minus t1. Right now, right to my del t. ঠিক আছে, এতিয়া আমি যে ইয়াত del theta angular displacement পাইছো, এই angular displacement তো পাইছো কিমান টাইম ইন্টারভেলত? del t টাইম ইন্টারভেলত. So in time del t, time interval del t, angular displacement is del theta. তেতিয়া হলে ইউনিট টাইমত আমি angular displacement কিমান পাম? গতিকে del t টাইমত যদি del theta হয়, ইউনিট টাইমত কিমান হ'ব? del theta by del t, হয়নে? তো ইউনিট টাইমত আমি যেটো angular displacement পাম তাকে আমি কি বুলি কম? angular velocity বুলি কম. গতিকে angular velocity ফাইন কৰিবলৈ হলে আমি angular displacement ক কিহেৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব? টাইম ইন্টাৰভেলে ডিভাইড কৰিব লাগিব, বা টাইমেৰে আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি angular velocity পাম. তো ইয়াত আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ কেছটো আমি angular displacement del theta ধৰিছো. যদি তোমালোকে কোৱা যে suppose theta is the angular displacement in time t, যদি t টাইমত angular displacement del theta হয়, তেতিয়া আমি angular velocity কেনেকৈ লিখিম? theta by t লিখিম, angular displacement by time. খালি ইয়াত আমি del theta লিখিছিলো, by del t লিখিছিলো, ইয়াত আহিব theta by t. যদি theta আৰু t হয়, গতিকে theta by t. গতিকে angular velocity ইয়াত যদি আমি ইউনিট ফাইন কৰিবলৈ যাওঁ, SI unit, যদি আমি SI unit ফাইন কৰিবলৈ যাওঁ, এটা তুমি জাস্ট মনত ৰাখিব লাগিব যে angular velocity মানে আমি লিখিছিলো theta del theta by del t বা theta by t, angular displacement by time. এটা angular displacementৰ যেটো ইউনিট, that unit is radian, যেটো আমি পালো অলৰেডি. radian হল ইউনিট del theta কাৰণে বা theta কাৰণে, আৰু টাইম ইন্টাৰভেলৰ কাৰণে আহিব সেকেন্ড. গতিকে আমি angular velocity unit কিমান পাম? radian per second. It is the SI unit of angular velocity. ঠিক আছে? So আজি মই ইয়াত তোমালোকৰ তিনটা বস্তু দেখুৱালো. এটা দেখুৱালো কি যে what do you mean by uniform circular motion. তাৰ পিছত আমি পালো পঢ়িলো about angular displacement, আৰু লাস্ট আমি পঢ়িলো angular velocity. তো এই তিনটা বস্তু আমি পঢ়িলো. তো নেক্সট ক্লাছত আমি এই টাৰ্মছ বিলাকৰ মাজত ৰিলেশন বিলাক আমি ফাইন কৰিব লাগিব, যে angular velocity বা linear velocity এইবিলাকৰ মাজত কি কি ৰিলেশন থাকে, এই ৰিলেশন বিলাক আমি ডিৰাইভ কৰিম. So this is all about for my today's class. Thank you.